tunin ha pha change azong pathinin phan hoile pha ipivin thani kai koplang hi ubumi te in sunga ki ke khom talo ai in hizong le aphat cha hi pathin thu seina wang hi atang di pun tunil halang kaya zong pathin thua chom chai ga kyolim na ding win tuni ni ku ipiham ti hi gelu hitin he sau zong le tuni ni ku hi Pentecost ni khu a hin ichi atu sim hi chomlam tai hum ke ho diu ai lo le pathin thu ai chomlam tai ki til ho diu a hin tunia ai thil tam ta seilo win a chomlam ta a ikeu na diu win Christian te dinga ipidinga hichi Pentecost ni khu hi thupi aham ai lo ipi pen ta ja chu chi Pentecost ni hi iman aham hichi thusim to hin Chuting le Pentecost ni khu a seizui te to tulai khanga tulai idin mun pe ta wa thilsu hi chi vet ka leo hen ti idei sa win he Pentecost ni iti monga in seiting le hin Pentecost ki ti hi ipiham ti yong chu e heta win Chuting le ichi koite pa wa ku na hung ki le do a hi chi Pentecost ki ti thu cheng hi ma ham ti jong chu mi jo sin he ta diu ka ta sanin ahin tunin idei pen tau le isei num pen tau chi peham ti le ichi hi Christian te dinga ipinga Pentecost ni khu hi thupi ham ti hi veleo pen ama sa pen ta in he sau bungin sol cha bungni sang khana pa na sang li ge chu isima hi le ichlai sung se achun Pentecost honglun ni khu a sol cha te ai lo le seizui te ichlai in ong khom nau mun khana pathin hagau thiang hungkila na chungchang thu chu imu win hichi sunga in sima hele Christian te tua ai ho adingai athupi na pen ta chu ama ho hi mun khana mu win hichi mun khana khom na wa ku na mei banga hungkila a hagau thing chu ama ho chung chi a hung chu a hichi a chu na chung chu na chu ama ho hin pau chu ma tho e ti hi imu win he ichi chlai ta thupi pena isei no bidinga thupi ham ti alaya chu la do no pen tau che hi le adang an hi pon pathen lagau thing ichu wa achu a lagau thing ichan pau chu ichi chu khat ve chana ichan o hi tan avela ichan ki diu ai pon pathen lagau thing pathenin lagau thing chu e ho zo si manwele si na tuni chan ge ya e ta san cha te chung ge ya pathin na pi hi tai ti chu e mu do the win chubanin hagau thing chu main akila in hiti chun mihim chunga hin aban chai na chun hi chilaya seju som na ni ho chunga chun chu su ke ti hi imu win he ichi chilaya ta imu chu hele seju hagau thing achan u pau chu seiding ai pun pathinin athil bol theina seju te chunga api sting le mihim te chunga bol pa lopina thiliza kai jo se bol thei hingjing pathin tun so na ki khelti ne lo pathin alopina aki phun do pa chu ichi tuni a e ho adingai thupi ne hichi ni khu hi mi tam ta in agial hilin Pentecost ni kiti a hin Christian kiti hi ahung ki phut do alo le Christian te chi ni khu apana he do he tin sein te ahin la isei no pen tau chu Pentecost ni khu a hi Christian te ki phut do hi pon Christian te chu masanga pana nu sa hitan ahin hichini khu a hi hagau thing na to chu ki panjo he ti hi he sau liga ke sa ki win tin abana chu in vetna hi le ipidinga cha san cha te dinga hichini khu hi thupi ham ti a hi le hichini a hi banoi le se kum ti a alo le Jerusalem ku pi sunga chilkidang ta anasu ni khu chu an hi ne ichi anasu ni khu chu ipipen ta chomati a le seizui te ni chil hagau thing achan uwa pau chum thona an nei uwa ichi pau chum thona an nei pau chu agam mis gam som le gin in ailo nam som le gin in hichi ama pau tho pa chu ama pau cha ki he pa hichi lai pa chu pathin lo pi ki phun do na chai pau chu atho pau chu hilovin tin mi pi te in pakai seizui ten pakai Jesu Krista ki pa na thu pha hang sa wa hingjing pathin thu asei na wa chu ama ho in pau chum atho wa win
ahung ki khom ho cheng si chun ama pau cha kila theya ama pau cha ki he thei pa chu pathin lo pina ki phun do na hin he ebanin abana chu ipi imu vam ati a hi le seju som le ni ho hin hi chi pakai jisu krista ki pa na thupa sagau thing a chat wa chu ki cha na ima cha ni to lo hang san ta na pan na wahin hi chi ni khu a peter seju peter a kunin ki pa na thupa seina an hang sap mahin ape tan chun mi sang thu bihin pakai jisu krista chu ta san na le lung hei na ane ivin pakai jisu krista chu ama hu ing pula lem pa ding na ki sa min ta san vet sa na en baptize ana chang ta wi hi chuban chun pathini khat se hi ti hi ta san na phut che na nu min pathin khat se hi wangin pathin tiai se hi mun thumin akimin voji nei akimin phain hichim mun thuma akimin pha chu ipi ham tel pa chapa sting le hagau thing tin ani ki sei nei iti ozo se chu mi khat he tin ita san win tunin jong ta san chaten ka hu pakai jisu krista jala so thina akona eilat do wa ei hu hin u hitai ti a isei pau hichipa pakai jisu krista alo le pa khanga kuna ipi imu thei wam ti a hele pa khanga kuna chu pain achate leisi mihim te zo se hi ama limna melin ein sim wit ne abanin pa phap chu apa min lo pa min ki kut na pa chu ahung be kinin chapa khang ahung hi chapa khanga chu koi hung hi tam tile pakai jisu krista ahung in ama hi leisi mihima vanal tonan da leisit mihima nau sen pina hung pinga leisit mihim ta asa phe a hung ma e ho nang le kei chon si na ding that do na ama thingpe la hung thi a hi chi leisit in khu an man na mihim lima hung na pa khul jin na an chaya thina a ko na tho do na ne ya tun so na thikit ta lo dinga tun so na hing dinga van lal to na to wa e ho a dinga ita hin khu ki phal ngam ta nam jisu krista ama khangjo ahung chi ta ni ahin chahin khat anaki wa nin hi chi anaki wa chu pam tel thagau thing tia sei paw ni e chun pakai jisu krista bana akal ding hin sei juite ko ma na sei na ho ki chahi win keima khela na ki bok video na hin khom pi ron chen khom pi dio thagau khan sol ding hi tin an sei hi chin ni kho pentecost ni kho Easter Sunday ni apana ni songa ni tuni ni songa ni Pentecost ni hin pakai Jisu Kristan ani kitip na bangin vantil lagau thing eho chung che ading in an sol hatan ichan sol ha na aku na hin Bible inumu inasayo pa cha lagau thing ti hi guilun na an umta na hin abanin in vetna hi ahil Old Testament le New Testament na hin hichil hagau thing thi pi na hagau thing ki piding thu hi ani ki sei na hi in sima he le Old Testament na ku na alo le kitip na luya ku na chu ivet wa he le Joel thim ga win hichil hagau thing na ho chunga ni ki pidiu he ti hi an sei na hi hichu ivet nu wa le Joel bung ni chang som ni le git hin ani ki suni na hi hichu Joel in an sei na a hagau thing na ho chunga hung ki pidiu hung ki bung hading ichi thilbol thein len ta na chan ni he ti a he thim gau Joel hin an sei sa he ta ne aban in New Testament a chu in vena hi isei bang win pakai Jisu Krista khang ne hin pakai Jisu Krista vana akal masanga aseina achun keima ka chi to nung teng le na ho mun khana na nong di hi chlai muna chu ka hung building na ho he thagau thing na to na thitha na chu ka pe diu de hi ti a he an sei ni ichi chu avenu mon event no wale John bung som na group changa hi na ki mu ne hichi Daniel hagau thing na to na le hagau thing ki pi ding tia ani ki sei Joel thim gao ki tip na luya pa na hung ki sei ai lo le New Testament na pakai Jisu Christian an sei chu hichi teni sei jo se ani go mo na chu lol hin na pa chu tuni ni khu Pentecost ni in an ta ne abanin hichi izakai jo si ti ho jo si in vetna hele abon changke ya pakai Jisu Krista ki phun le alo la pathin e ho chunga ki phun na alo pi na he aphung mo min he
in Vietnam hi le thil kitang ichilai Bible chang sei na wa sol cha bungni chang khana pa na changa ge changli ge chu in Vietnam hi le hi cha hung ki sei ju ho mun khana u wa thip cha na ki cha ta anu vin he hi chi lai wa hui pinung bonga hununga thagau theng thil bol theng cha chung wa me a hung ki la a ami cheng chi chunga cha chu phan ama ho hin ki cha na lo ti za na iza kai jo se pai lau vin Jesus Christa ta asan na le Jesus Christa hi chil hagau thing chun han san na pi na pa chun vanoi pumpi a hi chi ki pa na thupai rang sap na tu ni ge na ki ne hin he tu na pan in ve o te hi chi Pentecost ni ji a hi ai lo le Pentecost ki ti pen hagau thing chan ni khu a hin chilai khanga sei zui te chu ipi te anu wa ai le tu din muna gam su wa vanoi le se na vanoi le se ki hot ling le wan na hi COVID-19 ji a hin hi chi te ni ki ka a hi ipi pen chu hagau thing na to na chu umam ti hi ve ka le wa Pentecost ni khulaya sei zui te chu a hin khu man da chu ga vel bet leo han a background mong sei hi zong leo a hin khu man chu an ki he ni pakai Jesus Christa amat wa thing pela khet li wa hi chi zo wa pa na hi sei zui te hi ki cha wa lung ling la wa ki the che wa to the che to ki ta wa hi ta chu lung li ta lung ken the ta he hin khu an man lai hin pakai Jesus ma ho lai na kila in an sei tu wana akal masanga an sei banga chu na ho mun khana no diu nei na nga do diu ke man wa na ho tun so na num pi jing diu tun so na ki pi jing diu thagau thing kan sol lik he tin an sei ni icha chu ni vet na hi le sei jui te din mun chu ipi pe ham ti a hele tu lai iki chat bo wa tu lai lung lin bonga tuidon ji imut ji hetalo ala lungial ji ngai to ji hetalo wa ki chat na hisi ve sin akuna iti ka hoi do ding ham tia hi lai utabanga he sei jui te jong chu ki chata a hin khu anaman win he ahin amma ho sei jui te chu sei jui som na ni ho chun Jesus Christa hagau thing a sei ma bonga na tep bonga hagau thing a chan wa chu ipi ana to do om ti hi apui mo na he icha chung sei jui te chunga hagau thing a chu so phat nin hagau thing a chan phat win sei jui te chun hi chi ki chat na room se pai te ki chat na diu he nang alo le thutan vai ho mo ki chat na diu he nang hita hin khu ken thei ta na man na pau chu hi chi el hagau thing a chan na wa ku na chun ki chat na ma ho a ku nin a ta pu na he hi chi ki chat sang a chun ki pa na thu pha pakai Jesus Christa wa noi le sina mi mela huma nang le ke chon sit ji a nang le ke thi na ringa amma alung le thi san I lu hela Calvary cross a hung ki hen be a hung thi a ni thum zo a tho do na hin kho na ya tun so na hin pa ki pa na thu pa chu hi chi ga chi thu sei chu na pang ta we ni koi ma cha ki chat na lo koi ma cha ki chat ta lo thi ding yong ging ta lo wa hi ta chi ki pa na thu pa na sam u win pau chum na tho wang win ahung ki khom zo se mi pi zo se chun pakai Jesus Christa ki pa na thu pa itiu isei pau an he su ke bi ni ahin tu ai sei no pen tau chu hi chin ni khu a pakai Jesus Christa in na ato na pa a athupi pen chu apol da ma hi pon alon asei da ma hi pon thagau thing a chan uzong chu hinan te hi jong le isei no pen tau chu pakai Jesus Christa thil bol ki dang bol thei pa chu hi ni a ki chan lai ta wa ki chan na zo se be hilta alungim na lai wa lungim na be hilta a koi san na wa koi san na be hilta ki pa na dim se wa thagawa dim se wa hal na nei wa pathin ang avet wa pathin mai jing avet wa ki pa na thu pha asa o hi chi pathin lo pi na phun do pau cha hi ain tunin e ho din mun hi veu te tunin ni kho COVID-19 ji in gam su wa noi le se kum pi hi chin na hin o hot ling ta ne pathin nang le ke wang tuni ge hin ta sa damin e ko in ho bum mi jong ta sa damin e ko in ni ahin pathin ingai cha penu e kho sa penu ai lo e ho ading a pha pen ta he e ho hin ni ki he ji pu pathin wang e ho ding e he pi ni hi chi pathin e na he pi chu pi ham ti ale ta sa dam ni e ko in ahin so pi ula nau te nu la pa pi la pu
hichi pathinin ta sa dam na eho chunga ei koi pi pau hi ta sa leisi in khu se se adinga hi kha almi wang si hi diu ni ain hichi ta sa dam theina ei pe na banjo wa hi ila gau hin ko pathinin tuni ni khu pentecost ni khu a gau thing chunga bu hla ni khu a gau thing ichan na pau hi hichi jong hi adam nai ni ma to pathin to ei ma changki ka hin khu iman naw ki su thing ngai ibantel insung mi su thing ngai tuni ni khu ni sei ba covid 19 je ni ki khom thei ta pu ve gam sung vai po ho en dam thei na ding ki ve na ding tin thil tam ta hi seitan I het them lo tam ta in ibola hu ni kai lo uham ibola ki khop lo tam tinan te sei thei cho hin nai a hin la ama sign dam na hi angai ni idam lo wal e ma cha chu gong jong le ni gon lo thei lo du dam na angai jin hi chi dam na dinga chu pathinin tu pe ta hi in su wa thil kidang ato no mi ni he ti chu I sei no aje chu sei jui te ko ma pathinin thil kidang na kidang ato pa chu tu ni chan ya hi in su wa na ato no he ti hi chilang panga chu ikila zo de win ka ti mi ne ama san ve leo tu dam din mun tu ni ko a idin mun he na hi se ve se om ta ji a pentecost ni khu a gau thi ichan na pau ipia e hon iman ta wang obumi pi te zo se hi win nu la pa hi win pi la pu hi win nu nga bol hang hi win iki khol pha ngai ta hi chil hani kai ko phathum kai ko mu hi ta hichi lockdown sunga he ila gau thing pathin in ap pau ichan pau hi ipia iman wam iman hil khawa ki ngai tu te ko sung veng sung ive na hi la ki mu ne mi bang khanin hichi lockdown ji hin kilo se na hin kho na mang ta ni ki tai tom na hin kho na mang ta ni ki sei se tu na hin kho na mang ta ni ki thang thip tu na hin kho na mang ta ni ahin pathinin e hol hagau thing e pi pau pakai jisu kristan e hin so pe hol hagau thing hin na pathin hin hichil hagau thing isungwa cheng hin ipia bonu kai khom na in ki khom thei ta hi zong leo hen pathinin enjoy ni sei bo i ki khol na diu ni khu e pi vi dunia hi kai khom na muni hi zong leo hen in muna i ki khol che diu e pathin a dei ama sa pen ta chu e le e ki khol ngai iti hin khoi manam in na pa hi ita sa ting le gau hin khoi pathin to ki chamai nam chi athu pi pen ni ta ni khat ting le koi hi jong le ithi so ke di a hin ta sa dam jing se a hin khu manga thagau dam lo wang chu awang si ding tu ni khu in ichlai ka sei ting le hin ke le ke ka hin khu jong khan ki gel lo ji in illustration ga bol tin te ka na khat ga ni tin sei leo hi chlai din mun lai ta he ke ma ka hin khu a jong ka tu o mi ne he so ke even nei mu so ke even hi chi chui pe ham ti al hat masalain ka hin khu chi so ho ka ga gal nu vet na ka hin khu dan ka vet ting le hin ka pi na pa na hi ke ma he el bai jong ka hi pu ne ta sa kim ke ya ka khot ka ken ki su se la pathin in e hin simin to hung ping in hi chik hin kho ka hin mana pa na hin nom ka sa in ko jong ka he pu ne itabang ham sin ai lo le ka ken bayam itiam ti jong ka he pu ne ka ta sa na dam se le ne a hin la pha chom khat jovin le sin in khu nup sa na in khu ka na man ta ji in kain khu hi itabang ham ti kan he lo lai ta ka chunga hin tu si na kan to in ka ken kan ki su kha ta ne ka ken kan ki su kha pa nen tu ni ni khu ne ve leo chun phan masala ya ka chi ta bonga ka chi lo din hai ta ne kain khu a tu ni a ka pu ta bonga ka chi ni ya ka pu din hai ta ne ka ken ba ya ta ne phan masala ya ka dam thei la ya ka chi na pa chun kan he pun tun wang ka he ta ne ka ken a dam mo phan ka ken dam lai ni khu chu ka gel do ne hitabang nge a chun tu ni a hi ita sa se we adama hi a hi le ni khu khat le ki si di we chi ni tu di we hin koi mana pel thai lo
chỉ thi ni à hi ila gao pathin ta ki cham lo wa e hu hin pau to ki cham tu lo wa e ho ki ka a hi ki su cham na om lo wa lum mo na om lo wa hi a hi le ni khu khat ting le i ki si diu hi ji chun tu le si in khu a hi nang ma to pakai Jesu Krista ai lo pathin to e ho ki ka ai ki su cham ding hi e ma ki su thing ding hi apoi mo pe ni ta sa jong dam ding thagawa jong dam phat he ta ni abani ni chlai ho in muna i ho bung wa hin ki khom the hi jong leo hen pathin in ho in ei pi win hi ho bung ei pi win hi hi chu hoi lai ham in sung che wa hi ki ni ei ma changwal ta na to zo ting le pathin in adei in sung mi te chunga na to ding ya dei ni bible sunga jong tam ta imu amasan nangma ki simphan chuban ting le ata san ho chunga chun ki pa na thupa ai lo thil pha ha bol de se nin ki pa na thupa ha se di se nin tin ase hi bangya chu tunia jong hi nangma na ki sim phatta a nangma lung mo na nei ta a nangma in pakai Jesu Christ ki cham na nei ta a hi a hagau thing to na ki cham ta a na sunga hagau cha ki pa ta a hi le tunia ai na in sung chu dama hina hi ve ngai ta in sung hui dama hina iji cha lumonga ma hina ipi pu inui pa lumonga ma hina inau te yu te lumonga ma hina hi chi thupoi mo pen ta hi ta nat na sat na he ahung ding banga hung tho ding hi bible la ki sei sa hi thiliza kai jo se igom so ke ya om sa hi so ke ti ki sei jingla thai le kumkil hakit le ahum ding zo seo he agom sa ai lo la sa hi ni ahin hichlaya apoi mo pen ta a kho pen ta che ti le nangma le pathin in sung le pathin ju ki chama hi nam ti hi thu pi pe ni tu ni ni kho a til tam ta wanoi le si na boina ha sa na thi na man na ka na hilo na tam ta wanoi hin lu ta zong le Eima hin hua ai lo le in sung hin hua lungmon e nei lo wa in sung wa thina ikicha na lai wa le pathina lungmon e nei bo ve ti cho hin sei zui ten thagau thing a chan wa lungmon a nei wa kipa na nei wa kicha na ima cha nei lo bo wa tunin ni hua hi pentecost ni a thagau thing thil bol theina I chung wa hung kila hin in nei su ke wa I hin pi wa le hi chi kicha na ho nei lo a kho pen ta cho in lagau hin ko he ta ne pathin lagau avela tu ai hung kit ding tu ni kho ai pathin lagau win avela he mei banga hung kila I chung wa hung chu a I hung pe ni wa he ta pon pathin lagau cho e pe o he tan I su wa he chenga he tan ata san jo sin hi chi lagau thing asu no lo ding lagau thing thu anung ding pakai Jesu Christ ta ki cham ding tun so na ki bu na nei di he ta ne dunia isei no pen tau chu o bung mi pi zo se I bon cha wa hi hoi lai din muna I vam chi chu hi ni hengi lang khanin adi e manoi le se boina ha sat na gen theina ai lo le na si na be si na ji hin ki vending cho hi nai hi zong le ki ven na phapen ta ji Jesu Christa hi ni Jesu Christa ikingap det wa Jesu Christa lumon ne wa ita san wa hele ni khukhat teng le hi ta san za la tun so na tu le sina thi zong le wen tun so na I hin diu he ti chu sei do nu ne sei zui te ki pa thanum ta ki chan na nei lu he la pau chu ma tho a mi he mong ki khom hoi ama pau cha ki za thei bonga thilbol thei pathin tun sona hingjing pathin ki khialti nei lo pathin alo pina acha te chunga su langa ji banga tuni ni khu a zo banoi le se pum pi a thilung su ho zo se in sung chewa eima le pathi ikicham wa in sung lung monga yum sa pathin to in sung mi akicham ting le itau nau ithum nau izakai pathin lagau thing ichan na pau hin na an to ting le ko ham ap ding zo dinga pathin in phathei bo te do tun so di hingjing pathin ki khialti le lo pathin I ho aman I ho ting he so ke e ngai lu vin e lung se lu vin
alim amela ei sim je win ei the thei po win ei a hin hu ei pe je win ei pai mang thei po win ei sagau thing ei pi deu ei pe je win a chan ei si win ei hi chi pat ta cha gyal kho pha de ta ni na sa na umjong le taw nen pangui tin ei Bible sim na ni hin ko mang utin ei in sunga mai cham sim na Bible sim na kitil kho na ta salama in sa in langa ichi ngam ta lo wa hi jong le ki khulai len tu ngam ta lo wa hi jong le taw na tu thu in pang ute thili aki khial le u me pathinin tuni ni khu a hi nang le ke bon cha wa hi ki khial na ding hin khu phat e pi u ne phat masalaya in sung khana i to khom u wa in sung khana im khom wa ma ilimu ikimu thei lo naw phat chom khat la ya inok no ma ichi thei le ichi thei naw phat chom khat la ya idu du ine thei naw ichi nom no na ichi thei naw phat ho chu nung gel le hen tu ni khu ai wa noi le sit thilung ki khel dan le thilung dan jo se hi pathinin asei bonga aban in ong chal ta ni izi chun bumi pi te jo se isei no pen tau chu hin khu iman na wai hin khu chom cha pathin ei pi su wa hi ilagau hin khu hi ki che nam pathin to hin kho mu nam pathin to idam u nam ti hi tunil ha pha na chom lam ta pathin thu a Pentecost thu do lai ki sei pi win tin isei khelo mal pathin ei ngai dam isei kha ho jo se pathin in chang che wa dingin phathe bu pi taw hen